ہیں اور آج ہمارے اس مناظرے کا موضوع ہے کہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں اور جو طلبہ یونین ہے. مجھے بہت اچھا کیا عرفان صاحب نے اس کی طرف توجہ دلا کے کہ ان کو ہمیں علیحدہ علیحدہ ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے. تو عرفان صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں جہاں پر طلبہ کے پاس آئیڈیلی پڑھنے کا ٹائم صرف بڑی مشکل سے نکلتا ہے, انہیں اپنی جو اسٹڈیز کا پریشر ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تو پھر کیسے یہ پاسبل ہے کہ وہ طلبہ تنظیم سازی کریں اور اس کے بعد ان کے الیکشنز ہوں, پھر وہ ایک اسٹوڈنٹ یونین بنے اور اس کے بعد وہ ٹیچرز کو ڈرائے دھمکائے, انہیں بتائے کہ چکن پراٹھے کی پرائس کیا ہوگی, پروفیسر جو ہے وہ کس طرح سے ایگزام کنڈکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو بیسیکلی وائی یو آر سو پرون ٹو پالیٹکس while you should concentrate on your studies, عرفان؟ پالیٹکس کیوں ضروری ہے اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ, اس سوال کی طرف ہم لازمی آتے ہیں, مگر بنیادی سوال طلبہ یونین ضروری کیوں ہے, ہمیں اس کے حوالے سے پہلے بات کر لینی چاہیے. اور طلبہ یونین آپ نے جو شرط رکھی ہے بنیادی طور پہ کہ ایک آئیڈیل یونیورسٹی, آئیڈیل ایجوکیشنل ماحول کے اندر اس کی ضرورت کیا پڑتی ہے. آئیڈیل سے پہلے جو ہماری یہاں پہ ایگزسٹنگ سوسائٹی کی کنڈیشنز ہیں ان کے اندر طلبہ یونین کی ضرورت کیوں ہے, یہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کی بات ہے جس پر بات ہونی چاہیے. اس وقت ہم پاکستان کے اندر 2023 کے اندر موجود ہیں, جب اسٹیٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے مطابق پاکستان کا اس سال کا جو انفلیشن کا ریٹ ہے وہ مور دین 25% ہے. یہ وہ حکومت ہے جو مسلسل جھوٹ بول رہی ہوتی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 25% ہے, تو اس کا مطلب کہ یہ 25 سے بھی کہیں زیادہ بڑی تعداد کے اندر یہاں پہ مہنگائی موجود ہے. اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلسل یونیورسٹیوں کے اندر فیسوں کے اندر اضافہ, اور یہ اضافہ صرف چند 2-3 ہزار کا نہیں ہے, بلکہ اگر آپ صرف پچھلے 2 سال کا ٹریک ریکارڈ اٹھائیں, کراچی یونیورسٹی سے لے کے کراکرم یونیورسٹی تک آپ چلے جائیں, ان تمام یونیورسٹیوں کے اندر ہمیں, بلکہ جو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہے اس میں تو 2 سال میں آپ کو تقریباً 150% سے زیادہ اضافہ نظر آئے گا. اسی طرح سے صورتحال باقی تمام یونیورسٹیز ہے جہاں پہ 100%, 150% اسی صورت کے اندر بڑی تعداد کے اندر فیسوں میں اضافہ ہے, اور ایڈمنسٹریشن با یک جنبش قلم وہ اضافہ کر دیتی ہے, اور اس کا سارا برڈن ایڈمنسٹریشن کی جیب پر نہیں آتا ہے, وہ سارا برڈن آتا ہے طلبہ کے اوپر جو پہلی بڑی مشکل سے کسی صورت کے اندر فیسیں ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں آپ میری اس بات کی لازمی حمایت کریں گے کہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے اندر اکثریت ایسے ہوتے ہیں جو مشکل سے افورڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان میں کافی ساری تعداد ان کی بھی ہوتی ہے جو جاب کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے فیس افورڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک دم سے فیس 50,000 سے جمپ کر کے جا رہی ہے 1 لاکھ پر, تو اس کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے اور اسٹوڈنٹس کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنی جاتی ہے. یہ صرف ایک مسئلہ ہے. اسی کے ساتھ ہمارے ایک ایک کر کے آتے ہیں نا عرفان صاحب, ایک ایک کر کے آتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے ایک بہت ہی جینون ایشو اٹھایا کہ جو طلبہ کی جو فیسیں ہیں ان میں جنبش قلم جو ہے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے اضافہ کر دیتی ہے. تو آپ نے یہ آرگیومنٹ لے کر سب سے پہلے تو اپنے آرگیومنٹ میں پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر سے جو اسٹوڈنٹ یونین ہے اس کا خاتمہ کر دیا ہے, کیونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی فیس سٹرکچر سے اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو آپ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں, یہ اس کا ایڈمیشن کلوز ہے. اب آپ کا جو موضوع گفتگو اب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو آپ کو اب اسٹوڈنٹ یونین کی کوئی ضرورت نہیں رہی, اور جہاں تک پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی بات ہے جس میں بیک جنبش قلم اضافہ کر دیا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عرفان منصور کو شکایت ہے کہ اس کی جو فیس ہے وہ 50,000 روپے سے بڑھا کر لاکھ روپے کر دی گئی ہے, 1.5 لاکھ کر دی گئی ہے, 2 لاکھ کر دی گئی ہے, اور ساتھ ہی عرفان منصور نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی 25-30% کراس کر گیا ہے. تو یونیورسٹی جو ہے اس کی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہوتی ہے وہ ایک پروفٹ میکنگ اینٹی نہیں ہوتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں ہمیشہ پبلک فنڈز کے اوپر چل رہی ہوتی ہے, اور جب اس کو پبلک فنڈز کے اوپر سے مینٹین نہیں کیا جا سکتا تبھی وہ فیسز میں اضافہ کرتی ہے. اب وہ فیسز میں اضافہ عرفان منصور یا دیگر غریب طلبہ کے لیے اگر ناقابل قبول ہے تو آپ کے پاس دوسرے چینلز ہیں اس کو اضافے کو واپس لینے کے لیے. آپ کورٹ میں چلے جائیں, آپ اسٹے لے لیں, آپ یونیورسٹی کے پاس جا کر ان سے بات کر لیں. لیکن یہ جو طلبہ تنظیم کا ایسنس اگر آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے کہ جناب ہم فیسوں میں اضافے کے خلاف کھڑے ہوں گے, تو یہ بڑا ہی ویک گراؤنڈ ہے عرفان منصور صاحب. ٹھیک ہے, اب چلیں
आगे बात करते हैं, कंप्लीट बात कर लेते हैं। कंप्लीट बात के बाद आप दोबारा से इन पॉइंट्स, हम इन पॉइंट्स पर भी बात करेंगे कि क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हम कंप्लीट मुकम्मल तालीमी इदारों की नेशनलाइजेशन की भी बात करते हैं। ये मेरा आगे का नुक्ता था, मगर उस तक पहुंचने से पहले ही जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं आगे यूनिवर्सिटी पे। आप मुझे बात करने दें, जरूर है, हम इस पर आगे बात करते हैं, जरूर बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे तो यूनिवर्सिटी बायक जुम्बिश कलम, यूनिवर्सिटी के अंदर फीसों में इस कदर ज्यादा इजाफा हो जाता है, और आप तो सिर्फ तालीमी सरकारी तालीमी इदारों के अंदर यूनियंस की बात कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी नेशनलाइज किया जाए और वहां पर भी स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। इसकी जरूरत क्यों है, हम इसके हवाले से आगे बात करते हैं। आगे और मसाइल की तरफ आते हैं, हम फीसों वाले मसले के ऊपर आते हैं। हम एक मिनट, मेरा मुद्दा एक मिनट तो जाए, आपको भी बोलने का, बात तो सुने अवैस भाई, आपको भी बोलने का पूरा मौका है जिसमें आप रिजेक्ट करेंगे। मुझे पहले कुछ आगाज के अंदर अपनी बेस तो सेट करने दें कि क्यों जरूरी है, ठीक है। फीसों का इशू है जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी आराम से इजाफा कर देती है, कोई वॉइस नहीं सुनी जाती है। दूसरा, तमाम तर तालीमी इदारों के अंदर हैरेसमेंट एक इंतहाई सीरियस मसले के ऊपर तौर पर मौजूद है, और अगर आप यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, यूनिवर्सिटी आपको ये बात करती है कि हमारे पास हैरेसमेंट कमेटीज मौजूद हैं, आप आए उन हैरेसमेंट कमेटीज में आके अपना जो मसला है वो बताएं और हम उसे सॉर्ट आउट करते हैं। मगर प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल खवातीन स्टूडेंट की हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं, मैं जी हां उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो अगर आप उन हैरेसमेंट कमेटीज के पास जाते हैं, वो हैरेसमेंट कमेटीज खुद एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ के अंदर ऐसे टूल्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी शिकायत की सुनवाई तो कुछ होनी ही नहीं है, उसी के साथ साथ आपको मुसलसल प्रेशराइज भी किया जाएगा, और उसी के नतीजे के अंदर काफी सारे सुसाइड की अटेम्प्ट्स भी हमें नजर आती हैं। तो इसके नतीजे के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर हैरेसमेंट एक इंतहाई सीरियस इशू के ऊपर मौजूद है, और खुद उसके अंदर मौजूद जो प्रोफेसर्स होते हैं वो खुद हैरेसर्स होते हैं जो ये सारा काम कर रहे होते हैं। इसीलिए हमें उन सब के पैरेलल एक ऐसी बॉडी चाहिए होती है जो तलबा की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड भी हो, और इतनी पावरफुल जरूर हो कि वो इन जो क्राइम्स हैं, क्राइम्स के हवाले से एक्शन ले सके। इसके बाद आप कीजिएगा बात तो सुने आपने। नहीं सर, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। आपने फीसे में इजाफे की बात की, आपने हैरेसमेंट में बात की, आपने जितने पॉइंट्स अपने सामने लिखकर रखे हुए हैं, आप चाहते हैं कि बारी बारी उनके ऊपर मोनोलॉग करें। मोनोलॉग गुफ्तगू में नहीं होता है, मुझे अपनी इन बातों का जवाब देने दें और उसके बाद आप इन नुक्तों को आगे बढ़ाइएगा। 2 साल पहले एमईओ कॉलेज के एक प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली थी ये कहकर कि उसके ऊपर तालिबान ने हैरेसमेंट का झूठा इल्जाम लगाया था। तो हैरेसमेंट 1 वे नहीं होती है, हैरेसमेंट 2 वे होती है। और अच्छा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंतजामिया जो हैरेसमेंट कर रही है, अब आप मुझे बीच में नहीं टोकेंगे इरफान साहब। अब आप, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था, अब आप मुझे बीच में नहीं टोकेंगे। मुझे मेरे पॉइंट्स एस्टैब्लिश करने दें, उसके बाद आप कर। सर आपने 2 पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए हैं, मुझे उन 2 क्या आप ये कह रहे हैं एक लड़का या एक लड़की जो यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन हैरेसमेंट कर रही है वो उसके इक्वल है? जो मुझे मेरी अपनी बात पूरी कर लेने दें। मैंने अपनी बात पूरी करनी है। मैं ये कह रहा हूं कि स्टूडेंट यूनियन का मकसद ये नहीं है कि अगर किसी प्रोफेसर की जानिब से किसी तालिबा को, आगाज में आते हैं, मुझे स्टूडेंट यूनियन, व्हाट इज स्टूडेंट यूनियन, व्हाट इज इरफान मंसूर साहब, मुझे पता है स्टूडेंट यूनियन क्या होती है। क्या है हमारे नाज़रीन को बताएं ना, स्टूडेंट यूनियन आप मुझे बीच में नहीं टोकेंगे, ठीक है? जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हम भाई स्टूडेंट यूनियन क्या होती है पाकिस्तान में, सबको नहीं पता। आप बताएं, आप तलबा को बताएं स्टूडेंट यूनियन क्या होती है, हम आगे बात करेंगे। स्टूडेंट यूनियन ये होती है जिसमें मुख्तलिफ तलबा तंजीमें जो हैं एक दूसरे के साथ बदमाशी करके इलेक्शन करवाती हैं, और उस इलेक्शन के नतीजे में एक इलेक्टेड बॉडी बनती है। और उस इलेक्टेड बॉडी, ये आपने कहां से पढ़ा है? ये आपने कहां से पढ़ा है? ये मेरी ऑब्जर्वेशन है इरफान मंसूर साहब। उस स्टूडेंट यूनियन का ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैं आपको बताता हूं, आपको मालूम भी नहीं है स्टूडेंट यूनियन होती क्या है। नहीं अवैस साहब यूं ना करें, अवैस साहब मेरे साथ यूं ना करें। मैं आपको बताता हूं, मेरी तारीफ सुन, मेरी क्या स्टेट की तारीफ सुन लें, स्टूडेंट यूनियन क्या होती है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं जी। ठीक है, क्या बताती है स्टूडेंट यूनियन? यूनिवर्सिटी के अंदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी होती है। ये सिर्फ स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती। अंदर डेमोक्रेसी करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं? एक मिनट सुन ले, यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शन बाजी करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं?
अच्छा, अब आते हैं इस, एक मिनट इस पर भी आते हैं, स्टडी पॉलिटिक्स, इन दोनों का कनेक्शन क्या है, इस पर भी हम आते हैं। दरहकीकत ये लिबरल आइडियोलॉजी के अंदर बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा कहेंगे क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी लिबरल है जो डाइसेक्ट करती है चीजों को। मैं इन दोनों का कनेक्शन साबित करता हूं। पहले आते हैं स्टूडेंट यूनियन पर कि स्टूडेंट यूनियन होती क्या है। स्टूडेंट यूनियन यूनिवर्सिटी का इदारा होती है, यानी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का इदारा होती है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का इदारा होती है। जियाउल हक के टाइम से पहले जुल्फकार अली भुट्टो के टाइम पीरियड के ऊपर स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता था वो यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का मेंबर बनाया गया था। उससे पहले भी तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर ये दुरुस्त और सबसे बेहतरीन तरीके का मेरा ये मानना है इरफान मंसूर साहब की यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो मानते रहे, आप जो मानते रहे, देखिए स्टूडेंट यूनियन होनी ही नहीं चाहिए, स्टूडेंट यूनियन होनी ही नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स का काम पॉलिटिक्स नहीं है, स्टूडेंट्स का काम पढ़ाई है। अवैध साहब, ये है आपका नुक्ता नजर, इसमें हम बात करते हैं, मगर बुनियादी तौर पे स्टूडेंट यूनियन है क्या? आपको तो ये मालूम नहीं है इस टाइम कि स्टूडेंट यूनियन क्या है। मैं आपको वो सिखा रहा हूं कि स्टूडेंट यूनियन क्या है। बुनियादी तौर पे आप समझें एक मिनट के लिए, वो जो इदारा है उस इदारे के लिए तमाम स्टूडेंट्स के इलेक्शंस होते थे। उन इलेक्शंस के अंदर स्टूडेंट्स अपने अपने एजेंडे के ऊपर आम स्टूडेंट्स तक जाते थे, ठीक है, और 8 दिन 10 दिन मार कुटाई करते थे, पश्तून कुटाई करते थे, अच्छा मार कुटाई की भी बात करते हैं। अरे 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 ठीक है सर, सुन तो लें। मार कुटाई भी देखिए, आपके 2 पॉइंट्स हो गए, एक पॉलिटिक्स हो गई और एजुकेशन, इन दोनों का ताल्लुक क्या है? मार कुटाई। अच्छा, इन दोनों पे हम बात करते हैं, इन दोनों पे बात करते हैं। आप साहब मुझे ये सिखाने का बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट यूनियन होती क्या है मालूम नहीं है, मुझे सिखाना पड़ेगा। मुझे स्टूडेंट यूनियन आपने सिखा दिया ना क्या होती है, मुझे ये बताएं। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट यूनियन की जरूरत क्या है? हमारे बुजुर्ग हैं अवैध साहब, जरा सीखें, जरा सुन ले, ठीक है। उनके पास पावर्स होती थी, वो डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स के जरिए यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड होते थे, और उसका नतीजा ये निकलता था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिसीजंस होते थे, फीसों में इजाफे के, हॉस्टल्स की तामीर के, मेस कैसा होना चाहिए, इन सब के अंदर पाकिस्तान कैसे चलाना चाहिए, पाकिस्तान कैसे चलाना चाहिए, यूनिवर्सिटी कैसे चलानी चाहिए। ओ भाई, अच्छा, अब आते हैं इस बात पे। काम पढ़ना होता है, स्टूडेंट का काम एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं होना होता है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब आते हैं इस फैलिसी के ऊपर। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वाले को लात मार कर निकाल देंगे, और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोगों की जो बदमाशी है उसकी वजह से पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज नीचे जा चुकी है। सुने, स्टूडेंट का काम क्या है? स्टूडेंट का काम है पढ़ना, दुरुस्त है, ठीक है। स्टूडेंट का काम पढ़ना है। डॉक्टर का काम क्या है? जाके मरीज चेक करे, बिल्कुल। बिजनेसमैन का काम क्या है? जाके बिजनेस करे, ठीक है। इस तरह से हर एक का काम अलग अलग है। तो पॉलिटिक्स किसका काम है? पॉलिटिक्स दर हकीकत ये लिबरलिज्म की फैलाई हुई एक फैलेसी है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस का काम है पॉलिटिक्स करना। अच्छा, ये फैलेसी कैसे है? मैं साबित करता हूं कैसे है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं साबित करता हूं, नहीं आगे साबित करता हूं, जो है पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स करना है यूनिवर्सिटी की जिंदगी से। आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर मुसलसल फीसों में इजाफा हो रहा होता है? 50% से फीसद 100% तक पहुंच जाती है। विशाल खान का कत्ल हो जाता है, और आप मुझे कह रहे हो कि शेम ऑन यू। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बात कैसी कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। सियासत हक नहीं है यहाँ के गरीब का, सियासत हक नहीं है यहाँ के तालिब इल्म का। यहाँ पे रोजगार, बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। बात कैसे कर रहे हैं? आपको इतना तक मालूम नहीं है कि यहाँ पे चल क्या रहा है? यूनिवर्सिटी के अंदर हैरेसमेंट की वजह से खातून यहाँ पे कत्ल हो जाती है। आपको पता है जब से स्टूडेंट यूनियन बैन हुई है, आपने बात की है, फार्माकोलॉजी पढ़ेगा, आपको पता ही नहीं है यहाँ पे चल कैसे रहा है। आपको पता ही नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन काम क्या करती है। आपको पता ही नहीं है स्टूडेंट यूनियन होती क्या है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपने बदमाशी की बात की, मैं आपको बताता हूँ, बात सुने। बदमाशी मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ बदमाशी क्या होती है। मैं बताता हूँ बदमाशी क्या होती है। सुन ले, ये सारी फैलेसीज बंद करें। के अंदर आप लोग यूनिवर्सिटी चलें, 1 मिनट आप बोलें, 1 मिनट मैं बोलता हूं, ऐसे करते हैं। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट, 1 मिनट आप 2 मिनट कर लें, 2 मिनट कर लेते हैं। 2 मिनट आप बोलिएगा, 2 मिनट मैं बोलता हूँ, ठीक है। ठीक है, बीच में आगाज करते हैं। मैं नहीं बोलूंगा, आगाज करते हैं। आपने कहा कि स्टूडेंट्स का ताल्लुक क्या पॉलिटिक्स से?
यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 60% नौजवान है, 60% नौजवानों में से अक्सरियत है जो अक्सरियत नहीं बल्कि एक बराबर तादाद होगी जो तालीमी इदारों में पढ़ रही है। तालीमी इदारों के अंदर यूनिवर्सिटी है, एचईसी का मुसलसल बजट कम हो रहा है। पिछले साल भी एचईसी ने 103 अरब रुपए मांगे थे, उसे मिले 73 अरब रुपए। क्यों मिले? 73 से भी कम मिले। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा निकलेगा फीसों के अंदर मुसलसल इजाफा, यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ती हुई हैरेसमेंट, इसी तरह से और काफी सारे वाकयात हैं जो हमें नजर आएंगे। ये कैसे टैकल होंगे? क्या ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है? ये एक पॉलिटिकल इशू है। इसी तरह से हैरेसमेंट का मसला, एक मर्द एक औरत को हैरेस क्यों करता है, या एक प्रोफेसर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फीमेल स्टूडेंट को हैरेस क्यों करता है? क्या ये जो पैट्रियार्कल बेस है, ये पैट्रियार्कल बेस की आपके नजदीक पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला है। यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल्स की कमी, ये एक पॉलिटिकल मसला है। इसी तरह से हमारे जो करिकुलम है, ये करिकुलम एक पॉलिटिकल मसला है। इन तमाम पॉलिटिकल मसाइल का हल क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे आप ये हल कर ही नहीं सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हल होने वाला मसला ही नहीं है। इस मसले के लिए आपको पॉलिटिक्स को लेके आना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स किसने कहा बुरी चीज है यूनिवर्सिटी के अंदर? अच्छा, इसका आर्गूमेंट का क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स यूनियन आप बैन कर दें, स्टूडेंट यूनियन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज? क्या आप कल को पॉलिटिकल पार्टीज भी बैन करेंगे? क्या कल आपको ट्रेड यूनियंस भी बैन करेंगे? क्यों? पाकिस्तान के अंदर एक दिन का इलेक्शन होता है, एक दिन के अंदर काफी सारे ऐसे हादसा हो जाते हैं। इन हादसातों के नतीजे के अंदर ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कल को आप ये कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दो। ये वो आर्गूमेंट है जो ज़िया उल हक ने इस्तेमाल किया, ये वो आर्गूमेंट है जो अयूब खान ने इस्तेमाल किया, और आप इस आर्गूमेंट के बेस के ऊपर अवाम को सियासत से दूर करके आपके अंदर और ज़िया उल हक के अंदर, आप अयूब खान के अंदर फर्क क्या रह जाता है? आप उन्हीं जैसे ही हैं, उनसे मुख्तलिफ नहीं है। सियासत हर इंसान का बुनियादी हक है, तलबा का बुनियादी हक है, और तलबा अपनी सियासत को प्रैक्टिकल के अंदर लेके आते हैं तलबा यूनियन के जरिए से। अच्छा, इसके बाद आपने बात की एक्सट्रीमिज्म। मुझे बोलने देंगे? नहीं, अब मुझे बोलने दें, मैंने आपको बीच में नहीं टोका ना। तो सबसे पहले आपने ये कहा कि आप में और ज़िया उल हक में क्या फर्क है। तो मुझे तो लगता है कि आप में और ज़िया उल हक में भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ज़िया उल हक भी मुंह से खाता था, आप भी मुंह से खाते हैं। ज़िया उल हक की भी दो आंखें थी, आपकी भी दो आंखें हैं। तो अगर एक डाकू नमाज पढ़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज गलत हो जाती है। एक गलत बुरे आदमी से भी अच्छा काम हो सकता है। फिर उसके बाद आपने ये कहा है कि स्टूडेंट्स का पॉलिटिक्स के अंदर आना इसलिए जरूरी है कि फीसों में जो इजाफा है रुकवाया जा सके। अगर एक प्रोफेसर एक तालिबा को हैरास करता है तो उसके बाद उस हैरासमेंट के खिलाफ वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन सकें। और क्या कहते हैं, ये जो सियासत की नर्सरियां हैं, तो भाई आप जो पॉटी होती है ना, वो किचन में नहीं करते हैं, पॉटी आप बाथरूम में करते हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर आप डिग्री करने जाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर आप पॉलिटिक्स करने नहीं जाते हैं। आपके माँ बाप अपना जेवर बेचकर अपनी उम्मीदों का मरकज एक मेडिकल स्टूडेंट को बनाते हैं कि वो जाकर डॉक्टर बनकर क्या कहते हैं उनके किसी काम आएगा। तो उसके बाद बजाय इसके कि वो डॉक्टर बने, वो साहब पॉलिटिक्स के अंदर आकर अपने आप का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। बात यह है कि स्टूडेंट्स का काम पॉलिटिक्स करना नहीं है, स्टूडेंट का काम अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से किसी भी किस्म की शिकायत है और आप समझते हैं कि फीसों में इजाफा गलत है, तो आप कोर्ट में जाइए, आप वकील कीजिए और आप फीसों में इजाफा वापस ले लीजिए। फीसों में इजाफा एक स्टूडेंट के लिए नहीं होता, सब स्टूडेंट के लिए होता है। और जिस स्टूडेंट यूनियन के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट यूनियन बेसिकली वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स की इंटरनल एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है। और पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, उन स्टूडेंट यूनियन के मतकाजी इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि पाकिस्तान में नाइट क्लब नहीं बन सकते, पाकिस्तान में वो वाली स्टूडेंट यूनियन भी नहीं आ सकती। पाकिस्तान में जो तंजीमें हैं जिनका नाम इस्लामी जमीयत तलबा है, जिसका नाम APMSU है, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है, ये सारे पॉलिटिकल जमातों से असलहा लेते हैं, ये सारे पॉलिटिकल जमातों से मोटरसाइकिलें लेते हैं, इनके अपने अपने टॉर्चर सेल्स हैं, ये मासूम तलबा के ऊपर तशद्दुद करते हैं। उस तशद्दुद का निशाना मैं भी बन चुका हूँ और इससे जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया इंतहाई डरी हुई होती है, जब चाहता है आपका दिल करता है आप लोग एग्जाम कैंसिल करवा देते हैं। भाई आपसे पूछ के करिकुलम चलेगा? एक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने आए या पढ़ाने आए हैं? एक प्रोफेसर का हक है कि वो बताए कि आपने क्या पढ़ना है, आपने उसका करिकुलम देखकर उसमें एडमिशन लिया है। इरफान मंसूर साहब, 2 मिनट हो गए आपके? जी ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं इसके हवाले से। यूरोप के अंदर वहां पे मौजूद होती है, मगर इंडिया के अंदर भी JNU जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर इंतहाई शानदार किस्म की स्टूडेंट यूनियन मौजूद है, जो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूरोप के अंदर ही चल रही हो। इसी तरह से अब आते हैं फिर पाकिस्तान की तरफ। बुनियादी तौर पे मेरा आर्गुमेंट अभी वहीं पे मौजूद है, तलबा को सियासत जरूरी क्यों होती है? क्योंकि वो जो तमाम मसाइल फेस कर रहा होता है वो पॉलिटिक्स से ही जुड़े हुए होते हैं। और एज ए मार्क्सिस्ट हमारी जो PYE की अप्रोच है वो भी यही है कि हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल सियासत से जुड़े हुए हैं, इसलिए सियासत हमारे बुनियादी हक है। लेकिन जो आर्गुमेंट बिल्ड किया गया है वो क्या है कि जी जो तलबा यूनियन होती है, तलबा यूनियन टॉर्चर सेल्स, इन सारी चीजों का नाम बताती होती है। अच्छा,
जब ये आर्गुमेंट पेश किया जाना है तो यकीनी तौर पे इसकी भी मादी बुनियादें भी होंगी, और मादी बुनियादें फैक्चुअल ही होती हैं। आप कोई भी नजरिया, कोई भी सोच जब तरतीब दे रहे होते हैं, अगर मादी बुनियादें उसे झूठा साबित कर दें तो फिर वो झूठी होती हैं, चाहे अब हम दोनों आपस में कितना ही जोर क्यों ना लगा लें। अच्छा, अब तलबा यूनियन, पाकिस्तान की जो तारीख है, पाकिस्तान की तारीख के अंदर 1947 से लेकर 1970 तक तमाम तर 1970 से भी आगे 1980 तक तलबा यूनियन रही, स्टूडेंट यूनियंस चलती रही। तब स्टूडेंट यूनियंस ने किसी किस्म की कोई ज़ियाउल हक के आने से पहले खास किस्म की गुंडागर्दी नहीं की थी। अब मैं कुछ डाटा शेयर नहीं, एक मिनट मुझे बोलने दें प्लीज। हाँ, 1953 के अंदर स्टूडेंट्स की लड़ाई, 1953 के अंदर डीएसएफ मौजूद थी। डीएसएफ ने तब एक डिमांड्स डे मनाया था कि तमाम जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर आम लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा तलबा के लिए तालीम की सहूलत पैदा की जाए, और स्टेट ने उस पर रिप्रेशन किया, जिसके नतीजे के अंदर डीएसएफ के तकरीबन 5 लोग मारे गए, और जिसके नतीजे के अंदर कराची यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बना। इसी तरह से जब सिक्योरिटी इदारों को यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी गई, तब 1962 के अंदर तलबा ने यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 1962, जो आमरीत का ऑर्डिनेंस था, उसे कैंसिल करवाया। उसी के साथ साथ आगे 1966 के अंदर जब अब्दुल हमीद स्टूडेंट का कत्ल होता है, तो तमाम सियासी पार्टीज, अयूब खान के साथ जितने भी सारे मौजूद होते हैं, ये उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, मगर इसके बावजूद सिर्फ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एंटी अयूब एजुटेशन का आगाज भी किया और इसे आगे लेकर कामयाब भी हुए। ये सारे नहीं, 2 मिनट नहीं, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दे, ताकि मैं एक्सट्रीमिज्म के हवाले से थोड़ी सी और बात करना चाहता हूँ। एक्सट्रीमिज्म के हवाले से थोड़ी सी बात कर। स्टूडेंट यूनियंस, आप ये कहते हैं कि जब एक्सट्रीमिज्म का सबब बनती हैं स्टूडेंट यूनियंस, जब स्टूडेंट यूनियंस बैन हुई हैं, स्टूडेंट यूनियंस के बैन होने के बाद सोसाइटी के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर एक्सट्रीमिज्म कम नहीं हुई बल्कि मजीद ज्यादा बढ़ी है। तो इसका नतीजा, इसका मतलब यह हुआ कि स्टूडेंट यूनियंस का ताल्लुक उसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इसका नतीजा तो ये निकलता है कि एक्सट्रीमिज्म कर्टेल हो जाता, कर्ब हो जाता, इसकी बुनियादें कहीं और मौजूद है। ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी है। बात यह है कि जिस आइडियल स्टूडेंट यूनियन को आप आइडियलाइज कर रहे हैं, उस स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के लिए कौन सी तंजीमें ग्राउंड पर मौजूद थी या ग्राउंड पर मौजूद हैं? आपने अपनी गुफ्तगू में बड़ा मासूमाना स्टांस लिया कि 1947 से लेकर 1970 तक कोई खास गुंडागर्दी नहीं हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई खास गुंडागर्दी नहीं हुई। बस 1974 में जब डॉक्टर अलाउद्दीन पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो जमीयत ने ना सिर्फ धांधली से अपनी जीत का ऐलान कर दिया था स्टूडेंट यूनियन के लिए, बल्कि उसके दफ्तर के फोन भी काट दिए थे। और आप ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स का कोई बड़ा जाती ताल्लुक है, उन्होंने अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलाई, उन्होंने फला ऑर्डिनेंस मुस्तरद करवाया। तो मुझे ये बताएं कि एक स्टूडेंट जिसके माँ बाप उसको अपना जेवर बेच के, अपने पेट काट कर पढ़ने के लिए भेजते हैं, एक एमबीबीएस का स्टूडेंट जिसने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, थर्ड ईयर में जाके वार्ड्स भी करने हैं, फार्माकोलॉजी भी पढ़नी है, पैथोलॉजी भी पढ़नी है, फोर्थ ईयर में जाके उसने ईएनटी भी पढ़नी है, उस ऑप्थोमोलॉजी भी पढ़नी है, ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, और साथ साथ तलबा वार्ड्स पे भी जाना है, और तलबा तंजीमों के साथ मिलकर अपने हकूक के लिए जिद्दोजहद भी करनी है। और अगर उस जिद्दोजहद के नतीजे में वो कॉलेज से रस्टिकेट हो जाएगा, तो उसके माँ बाप के आंसू जो हैं उनका हिसाब इरफान मंसूर देगा। ठीक है, आपका पॉइंट हो गया कंप्लीट? जी ठीक है, अब इसके हवाले से बात करते हैं मजीद आगे। देखें, आगाज बुनियादी वही है, पॉलिटिकल मसला है। अच्छा, जब स्टूडेंट यूनियन होती है, स्टूडेंट यूनियन का मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ नहीं रखा स्टूडेंट यूनियन के हवाले से, स्टूडेंट यूनियन का मतलब ये नहीं है कि 365 दिन आपका स्टूडेंट जा रहा है और मुसलसल पॉलिटिकल वर्क कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोग रोजाना की बुनियाद पे पॉलिटिकल हुए होते हैं। स्टूडेंट यूनियंस का जब इलेक्शन होता है, स्टूडेंट यूनियन के उस इलेक्शन के टाइम के तौर पर, इलेक्शन के टाइम पर तमाम जितनी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सारी की सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने मैनिफेस्टोज के साथ निकल के आती हैं। अगर उनका काम पढ़ाई करना है, मैनिफेस्टो बनाना नहीं है।
ہاں उनका اچھا، काम पढ़ाई करना है। بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب آپ 2023 میں باہر نکلتے ہیں اور آپ کو آ کے پتا چلتا ہے کہ یونیورسٹی نے فیسیں اتنی زیادہ بڑھا دی ہیں، ہیراسمنٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، یونیورسٹی نے پیسے نچوڑنے کے لیے مسلسل ڈپارٹمنٹس نئے بنا دی ہیں، انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، کلاسز ہو ہی نہیں رہی ہیں، مسلسل 3 مہینے کا سیمسٹر 1.5 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، آپ کورس کے اندر جاتے ہو، کورس کے اندر اچھا کسی قسم چلیں، مجھے 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 ایک مجھے منٹ، تھوڑی اب سی میرا پوائنٹ لے لیں، اب میرا پوائنٹ لے لیں، جب یہ سنوائی نہیں ہوتی ہے، جب یہ ساری صورتحال ہوتی ہے تو اس کے اندر ضرورت پڑ جاتی ہے اس بدماشی ڈیموکریٹک کی انسٹیٹیوشن کی، اس ڈیموکریٹک بدماشی کی بدماشی طرف آتے ہیں، اس ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کی جس کی ضرورت، جو بنایا ہی اسی لیے گیا، جہاں چلیں تک کہ میں بات چلیں ٹھیک ایجوکیشنل ہے، چلیں سٹینڈرڈز کی، ایک ٹھیک ہے مثال، ٹھیک ہے، اس مثال کے کے ساتھ میں آپ بات کے ختم کرتا سب ہوں، سے پہلے تو اس آپ کی جو مثال کے ساتھ میں اسٹوڈنٹ، ختم کرتا ہوں، ہاں اس مثال کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں، جہاں تک بات ہے ایجوکیشنل سٹینڈرڈز کی، کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین زیادہ ہوگی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس زیادہ ہوگی، وہاں پہ ایجوکیشنل سٹینڈرڈز جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز جب تک موجود تھیں، اس کے بعد 40 سال تو گزر چکے ہیں، پاکستان کا ایجوکیشنل سٹینڈرڈ بڑھنے کی بجائے مسلسل ڈی گریڈ ہو رہا ہے۔ انڈیا کے اندر ہمارے پاس مثال ہے، یورپ کی نہیں، صرف انڈیا کی، جے این یو کے اندر اسٹوڈنٹ پالیٹکس موجود بھی ہے، اور جے این یو کا ایجوکیشنل ٹھیک ہے، سٹینڈرڈ پاکستان لیٹ سے می تو آنسر بہتر ہے۔ لیٹ می آنسر دا تھنگ از مائی ڈیئر فرینڈ، کہ میں صرف اور صرف آپ کی جو فالس ہیلوسینیشن تو ہوتی فالس ہیں، جو آپ کا ایک آئیڈیلسٹک دماغ ہے، میں صرف اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا پریکٹیکلی بتا دیں عرفان صاحب کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں آج مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر سے پابندی اٹھا لی جائے تو، اور اسٹوڈنٹ یونین کے جو الیکشنز ہیں وہ 25 مئی 2023 کو اناؤنس کر دیے جائیں، تو ان الیکشنز کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ پارٹیسپیٹ کرے گی جو مذہب کے نام پر بدماشی کرتی ہے، ان الیکشنز کے اندر آپ کی جو پشتون طلبہ موومنٹ ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے گی جو ایتھنک بنیادوں پر بدماشی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں جن کا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، جن کو پولیٹیکل جماعتیں سپورٹ کرتی ہیں، تو ایک بندہ، ایک بچہ جو یونیورسٹی کے اندر پڑھنے آتا ہے، جس نے یونیورسٹی کے اندر رومانس کرنا ہے، جس نے یونیورسٹی کے اندر لائبریری جانا ہے، جس نے یونیورسٹیز کے اندر ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں لینا ہے، سوئمنگ کرنی ہے، سائیکلنگ کرنی ہے، اپنی کلاسز لینی ہے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ کبھی جمعیت والے جو ہیں وہ پکڑ کر مار رہے ہیں پشتونوں کو، کبھی پشتون پکڑ کر مار رہے ہیں جماعتیوں کو، اور ان کی بدماشی کے اندر سے جو باڈی الیکٹ ہوگی وہ آپ کی اسٹوڈنٹ باڈی ہوگی، اور اس کو آپ سنڈیکیٹ کا ممبر بنانا چاہتے ہیں، اور اس سے آپ وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جناب ہاسٹلز کتنے ہونے چاہیے، اور بھائی اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، نہ لوگوں کے ذہن خراب کرو عرفان صاحب۔ جی اچھا، ویسے صاحب میرا ایک اسی یہ سوال تب تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں یہ سوال آپ سے کر نہ لوں، ہولڈ پالیٹکس اور اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشنز میں کچھ فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہولڈ پالیٹکس اور اسٹوڈنٹ یونین کے جو الیکشن ہیں وہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ The thing is کہ آپ کسی بھی صورت کیمپس کے اندر کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت دینا اس کیمپس کی انٹیگریٹی کو برباد کرنا ہے، برباد کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ ہم 1-1.5 منٹ آپ بات کریں گے، میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا، 1-1.5 منٹ میں بات کروں گا، آپ مجھ کو نہیں ٹوکیں گے، کیونکہ ادروائز آپ 1.5 منٹ آپ بولیں، اس کے بعد میں آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہولڈ پالیٹکس اور اسٹوڈنٹ یونین کی پالیٹکس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کہا اویس صاحب نے، جبکہ جو تاریخ ہے، ہماری جو ہسٹری ہے وہ مکمل طور پہ اس بات کو نگیٹ کرتی ہے۔ جب تک اسٹوڈنٹ یونین موجود تھی، اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشنز ہوتے تھے، تب صرف اسٹوڈنٹ یونین اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ غنڈہ گردی کرتی تھی، کیونکہ یہ مینیپولیشن ہے فیکٹس کی مسلسل، بلکہ یہ کہا جانا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ یونین کی ہسٹری اتنی بری نہیں ہے جتنی جان بوجھ کے بری بنائی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر میرے 2 منٹ نہیں ہوئے، پاکستان کے اندر جب اسٹوڈنٹ یونین موجود تھی، اسٹوڈنٹ یونین کے ٹائم پیریڈ کے اندر کافی سارے ریفارمز بھی موجود تھی۔ پنجاب یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی کے اندر ہاسٹلز کی تعداد اسٹوڈنٹ کے ایکویولنٹ بنانے کی کاوش کی جاتی تھی۔ آج پاکستان کے اندر کوئی ایسی یونیورسٹی موجود نہیں ہے جہاں پر اسٹوڈنٹس کی تعداد
तादाद के हिसाब से बसें भी मौजूद हों, स्टूडेंट्स को और काफी सारे स्ट्रगल्स करनी पड़ रही होती है, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जो मुसलसल अयाशियां कर रही होती है। अब उसका नतीजा क्या निकलता है? जब आप स्टूडेंट यूनियन को मुकम्मल बैन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसका रिजल्ट निकलता है होल्ड पॉलिटिक्स की सूरत में। और वो होल्ड पॉलिटिक्स क्या होती है? वो होल्ड पॉलिटिक्स जमीयत की शक्ल में होती है, वो एटीआई की शक्ल में होती है, वो ज़ियाउल हक़ियों की सूरत के अंदर होती है, वो इस तरह से मुसलसल और सारी चीजों की सूरत के अंदर होती है। ये होते हैं होल्ड पॉलिटिक्स के मुख्तलिफ चेहरे। क्योंकि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इसी ही टाइम पीरियड के अंदर जवान चढ़ी है और अवैस इकबाल डिबेट करने आ रहे हैं, मगर उन्होंने स्टूडेंट यूनियन के बारे में नहीं पढ़ा, ना उसकी तारीख के हवाले से पढ़ा, इसलिए वो भी यही समझ रहे हैं कि यही होल्ड पॉलिटिक्स ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। जबकि हकीकत ये है कि अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स आएगी तो होल्ड पॉलिटिक्स का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। इसी के साथ मेरा भी एक सवाल है, मेरा भी मुसलसल आगे सवाल है, मेरे भी सवाल आते हैं, सवाल आप ना करें, मेरे बगैर स्टूडेंट यूनियन पॉसिबल है जी? जब स्टूडेंट यूनियन का खात्मा किया गया उसके बाद होल्ड पॉलिटिक्स सामने आती है। अच्छा, चलें ठीक है। अब इरफान साहब, बात यह है कि आप लोग ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि जनाब होल्ड पॉलिटिक्स जो है वो स्टूडेंट यूनियन के ऊपर बैन करने का नतीजा है। तो मैं नहीं समझता कि जब तक स्टूडेंट यूनियन 1984 में बैन नहीं हुई थी तो क्या इस्लामी जमीयत तलबा और दीगर जो तंजीमें हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती थी? इसका मतलब ये अभी तो ये तंजीमें सिर्फ आपस में लड़ती हैं ना, और स्टूडेंट यूनियन तक नहीं पहुंचती हैं। पहले ये तंजीमें आपस में भी लड़ती थी और स्टूडेंट यूनियन तक भी पहुंचती थी और बदमाशी भी करती थी। आप मुझे ये बता रहे हैं इरफान साहब कि एक प्रोफेसर जो अमेरिका से, इंग्लैंड से पीएचडी कर आया है और वो अपने कोर्स में मार्क्सिज्म पढ़ाना चाहता है, वो अपने कोर्स में कम्युनिज्म पढ़ाना चाहता है, तो एक स्टूडेंट यूनियन इरफान मंसूर साहब की जिद्दोजहद की रोशनी में जो बहाल हो चुकी है और उस बहाली के नतीजे में इस्लामी जमीयत तलबा के जो मोहतरम नाजिम हैं वो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं और इरफान मंसूर साहब ने उनको तूअन और करहन एक्सेप्ट भी कर लिया एज अ प्रेसिडेंट कि अगली दफा शायद मैं भी बन जाऊं। और वो जो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है वो जाकर उस प्रोफेसर को बताएगा कि जनाब आप अपने कोर्स में मार्क्सिज्म नहीं पढ़ा सकते, ये हमारी बुनियादी फिक्री असास के खिलाफ है। आप हमारे कोर्स में कम्युनिज्म नहीं पढ़ा सकते, ये एंटी इस्लामिक है। वो 2% का स्टूडेंट जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, वो जाकर बदमाशी के जोर पे अपने प्रोफेसर को डिक्टेट करेगा कि तुमने क्या पढ़ाना है कि क्या नहीं पढ़ाना है। आई एम रियली सॉरी इरफान साहब फॉर योर चाइल्डिश अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स। जी ठीक है, अब आते हैं तारीख की तरफ। आपने कह दिया, इसका जवाब दे देना। ठीक है जी। जिस तरह से आपको मेरी ये अप्रोच चाइल्डिश लग रही है, मुझे वैसे ही अवैस इकबाल भी वैसे चाइल्डिश लग रहा है जो मुझे ये बता रहा है कि यूनिवर्सिटी मुसलसल फीसों में इजाफा करे, अपनी मर्जी का कोर्स लेके आए, कोर्स को मुकम्मल अपडेट ना करे। मर्जी का कोर्स होना चाहिए, अंदर आपकी मर्जी का कोर्स होना चाहिए। मेरे 2 मिनट सुन और कोई भी यूनिवर्सिटी जो है मेरे 2 मिनट सुन लें, मेरे 2 मिनट, ठीक है, अब मेरे 2 मिनट सुन लें प्लीज प्लीज प्लीज। अब यूं ना करें, मैंने आपको डिस्टॉर्ट नहीं किया, मुझे भी ना करें, ठीक है। अवैस इकबाल ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इलीट का हक है। यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले स्टूडेंट्स को अपनी जिंदगी के मसाइल के हवाले से जिस यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाले, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर प्लानिंग किस तरह से हो रही है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर टीचर उसके मर्जी से नंबर काट रहा है, उसके हवाले से उसे जानने का, उसे पूछने का किसी किस्म का कोई हक नहीं है। यूनिवर्सिटी अगले ही दिन अपनी बसों की तादाद के अंदर 50% कटौती कर दे, या यूनिवर्सिटी अगले ही दिन के अंदर अपनी फीसों के अंदर 100% से ज्यादा इजाफा कर ले। यूनिवर्सिटी जो मर्जी आए, जैसा मर्जी है वैसे करती रहे और स्टूडेंट्स भेड़ बनकर उसे फॉलो करते रहे। ये इससे ज्यादा चाइल्डिश थिंग भी मेरे लिए कम अज कम कुछ भी नहीं हो सकती है जो मैं सुन लूं। इसी के साथ साथ एक मिनट, अब मुझे भी पूछने दें, ऐसी भी क्या बात हो गई है, मेरा भी हक है पूछना जब आप पूछ रहे हैं। इसी के साथ साथ एक हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन की गई है अभी इसी बात के अंदर, जब आपने कहा कि स्टूडेंट यूनियन के टाइम पीरियड के अंदर जमीयत और ये मुकम्मल जाके जो है ना अपनी मनमानी करते थे, जाके कत्ल वगैरह जो कुछ भी करते थे। हिस्टोरिकली आप फैक्ट्स को असम्बल करना शुरू करें, फैक्ट्स को असम्बल करना शुरू कर दें, आपको कत्ल के वाकयात, आपको गुंडागर्दी के वाकयात, ये तमाम वाकयात स्टूडेंट यूनियन के बैन होने के बाद नजर आते हैं। उससे पहले इनकी रेशो कम है स्टूडेंट यूनियन के बैन होने के बाद। और उसके बाद दूसरी बात वो ये भी एक डिस्टॉर्शन है। ये डिस्टॉर्शन वो है जो ज़ियाउल हक के अल्फाज आप अदा कर रहे हैं। क्यों
यही कि स्टूडेंट यूनियन, सिविल सोसाइटी परेशान है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन परेशान है, इसलिए स्टूडेंट यूनियन को बैन कर दिया जाना चाहिए, जबकि हकीकत कुछ और है। मैं यहाँ पे 2008 के अंदर शामिल हुआ, पाकिस्तान के एक रेपुटेशनल इंस्टीट्यूट है पिलडेट, उसकी ये इंफॉर्मेशन थी कि जियाउल हक ने स्टूडेंट यूनियंस को 1984 में बैन इसलिए किया क्योंकि जियाउल हक को एक खतरा था किस चीज से, 1966-67 के अंदर अयूब खान के अगेंस्ट उभरने वाली एक इरफान मंसूर साहब, मेरा बुनियादी सवाल अभी तक हुआ नहीं, मुझे पूछने का हक दे दें, उसके बाद आप कहें। पता नहीं आप नहीं, सवाल तो मेरा अभी तक नहीं हुआ, मैं तो आपकी वो सारी गलतियां ही धो रहा हूं, मैं पूछ तो आपसे कुछ भी नहीं पाया, आप ही हैं जो मुसलसल मेरा बुनियादी सवाल एक काफी सारे हैं, उनके अंदर जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो इस तरह से हेरेसमेंट चल रही होती है, इस हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर ये मुसलसल जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेरेसमेंट की जा रही होती है, इस हेरेसमेंट को खत्म करने के लिए क्या आप ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट यूनियंस एक प्रोग्रेसिव रोल प्ले कर सकती हैं, वो उन्हें किसी भी सूरत नहीं करना चाहिए? मुझे आंसर करने दें, होने के नतीजे के अंदर जो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो कुछ कर रही हैं, इन्हें मुकम्मल इजाजत दे देनी चाहिए। ठीक है, मुझे स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को आंसर करने दें कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी ऑफिशियल लेवल पर हैरेसमेंट को सपोर्ट नहीं करती है, और अगर एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर की बदमाशी को बचाने की कोशिश करता है तो ये बात दुरुस्त है कि ऐसा हो सकता है। अब आप ये कह रहे हैं कि हैरेसमेंट के केस को रिजॉल्व करने के लिए स्टूडेंट यूनियन की एक जो कलेक्टिव बदमाशी है उसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे कि लम्स है, आगा खान है, जीके है, नस्ट है, इनके अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बगैर अगर कोई हैरेसमेंट का वाकया पेश आता है तो उससे किस मैकेनिज्म के तहत एड्रेस किया जाता है, और जिस मैकेनिज्म प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हैरेसमेंट का वाकया एड्रेस किया जाता है उसी मैकेनिज्म के तहत पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी हैरेसमेंट के वाकयात को एड्रेस किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी जो खवातीन स्टूडेंट्स होती हैं वो भी हैरेसमेंट को एज अ टूल यूज करती हैं, जैसे कि एक एमएओ कॉलेज के प्रोफेसर ने बाकायदा खुदकुशी कर ली थी जिसके ऊपर एक हैरेसमेंट का इल्जाम लगा था और बाद में वो इल्जाम झूठा साबित हुआ था। तो प्लीज मुझे ये बताइए कि जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं जिस मैकेनिज्म के तहत हैरेसमेंट को डील करती हैं उसी मैकेनिज्म के तहत आप पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं डील करते? एक बात। और दूसरी बात ये कि मेरा स्टूडेंट इन प्रिंसिपल मुझे नहीं बता सकता कि मुझे यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाना है, उस्ताद बताएगा स्टूडेंट को कि बेटा तुमने क्या पढ़ना है। मेरा स्टूडेंट मुझे नहीं बता सकता कि मैंने किस रूट पर कितनी बसें चलानी है, मैंने यूनिवर्सिटी फंड्स कैसे एलोकेट करने हैं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं जिनके अंदर जो आप जैसे जो छोटे से बच्चे हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, उनकी मुदाखलत जो है किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकती है, क्योंकि आप लोगों के पास वो बर्ड आई व्यू होता ही नहीं है जो एक प्रो वाइस चांसलर के पास या चांसलर के पास या वाइस चांसलर के पास या सिंडिकेट के पास होता है। इरफान मंसूर साहब। बिल्कुल है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे पास वो बर्ड आई व्यू, वो हमारे पास प्रैक्टिकल इल्म नॉलेज नहीं होता है, और उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये होता है कि यकीनन वीसी साहब इंतहाई अजीम शख्स होंगे जो बैठ के हमारे इन तमाम मामलात को देख रहे हैं, वो हमसे मोहब्बत करते होंगे, वो तमाम तर चीजें बड़े ही अच्छे तरीके से टैकल कर रहे होंगे, इसलिए हमें बोलने का कुछ हक नहीं है। ये वही बात है जो हमारी जनरल पॉलिटिक्स के अंदर भी आमतौर पे की जाती है कि ये जो ऊपर जाके बैठे हैं ये इंतहाई अहम तरीन लोग हैं, इंतहाई ज़हीन लोग हैं, ये सब कुछ मौजूद है, मगर हकीकत ये है कि ये सारी बातें झूठी साबित होती हैं। अगर ये लोग वाकई इतने ज़हीन हैं, अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए लोग वाकई इतने समझदार लोग हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का एजुकेशनल स्टैंडर्ड कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ना चाहिए था। अगर ये लोग इतने ही समझदार हैं, इतने ही ज़हीन हैं, तो स्टूडेंट यूनियन के बैन के बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात यूनिवर्सिटियों के अंदर कम होने चाहिए थे। अगर ये लोग इतने ही वाकई समझदार हैं, इनकी समझदारी तब सामने आ जानी चाहिए थी जब मिसाल खान जैसा हादसा हुआ था।
اس طرح کے حادثات تو کیونکہ یہ عقل مند ہے، کیونکہ یہ انتہائی دانشور ہیں، کیونکہ یہ انتہائی شاندار قسم کے اسٹوڈنٹ کو کیا پتا کہ کیسے پڑھنا ہے، اسٹوڈنٹ کو کیا پتا کہ اس کی کلاس کے فیس کا تعین کیسے ہونا ہے، اسٹوڈنٹ کو کیا پتا کہ ٹیچر نے آگے کیسے پڑھانا ہے. مجھے یہ بتائیں ان ساری چیزوں کا تو ان ساری چیزوں کا تو اسٹوڈنٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ تو ویسے ہی جاہل ہے جیسے ایک عام سٹیزن جاہل ہے. اسی وجہ سے اسٹوڈنٹ کا حق ہی نہیں ہے. جہاں اسٹوڈنٹ کا حق نہیں ہے یونیورسٹی کے اندر پالیٹکس میں آنا، اسی طرح سے ریاست کے اندر بھی عام شخص کا حق تو نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئے. کیوں؟ عام شخص کو تو پتہ ہی ایسا کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے ہیراسمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. جی نہیں آپ کریں بات، میں سن رہا ہوں. ہاں بالکل اسی طرح سے عام اسٹوڈنٹ کا بھی مزہ آ رہا ہے. تھینک یو. اچھا اس کے اندر عام شخص کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ آئے سیاست کے اندر. اسی طرح سے جہاں تک بات ہے اس اہم ترین مسئلے کی، ہراسمنٹ کے مسئلے کی، ہراسمنٹ کی میٹیریلسٹ بنیادیں موجود ہیں. وہ میٹیریلسٹ بنیادیں کیا ہیں؟ وہ میٹیریلسٹ بنیادیں ہمارے اس سماج کے اندر، جس سماج کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس سماج کے اندر موجود ہیں. ہم ایک ایسے سماج کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر خواتین کو نہ صرف یہ کہ آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی آزادی کی جو لوگ بات کر رہے ہیں، آزادی کی بات کرنے والے بھی اسے سیکس سمبل کے طور پہ پورٹری کر، اسے کوموڈیٹی کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ میٹیریل بنیادیں اس سماج کے اندر موجود ہیں. اس سماج کے اندر اگر آپ ہراسمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پر ان میٹیریل بنیادوں کو ختم کرنا پڑے گا. وہ میٹیریل بنیادیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ ان میٹیریل بنیادوں کو ختم کرنے کے لیے، ان میٹیریل بنیادوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ سے اس سماج کو، اس یونیورسٹی کی سیٹنگ کو، اس یونیورسٹی کے اندر ہونے والے یا ان سارے ایٹیٹیوڈز کو ایک انتہائی پریکٹیکل پولیٹیکل وے کے اندر دیکھنا پڑے گا. جب تک آپ وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں آپ اسی طرح سے کہہ دیں گے کہ بالکل اسی طرح سے، کیونکہ آپ کو پریکٹس کا معلوم ہی نہیں لگ رہا. عدالت میں چلے جاؤ. ایمرسن یونیورسٹی کا کیس ہے، 3 سال سے عدالت کے اندر رول رہا ہے. ہماری یونیورسٹی کا کیس ہے، عدالت نہیں فیصلے کرتی ہوتی ہے. آپ کو آپ پھر سے آپ آئیڈیالائز کر رہے ہیں، جہاں مجھے آپ کانت دے رہے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ یونین کو آئیڈیالائز کر رہا ہوں، آپ سماج کے اندر ڈیولپمنٹ کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں. 3 منٹ ہو گئے آپ کے نا. آپ نے اپنی گفتگو میں یہ نقطہ اٹھایا، سب سے پہلے ہراسمنٹ کی جانب میں آتا ہوں اور میں مادیت کی طرف بھی آتا ہوں. آپ نے اپنی گفتگو میں دوست یہ نقطہ اٹھایا کہ اسٹوڈنٹ یونین کے بین کے بعد تو یونیورسٹی کا معیار اوپر جانا چاہیے تھا. بالکل آپ نے یہ کہا نا. اور کیا کہتے ہیں، اس کو اتنے ہی ارسطو چلا رہے ہیں، اتنے ہی سمجھدار لوگ چلا رہے ہیں، تو پھر جو پاکستان کا تعلیمی جو نظام ہے وہ اتنا روبہ زوال کیوں ہے؟ تو میرے دوست بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین پر بین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلبہ تنظیمیں بھی بین ہو گئی. اسٹوڈنٹ یونین ایک یونیورسٹی کی آفیشیل باڈی تھی، اور یونیورسٹی کی آفیشیل باڈی بین ہو گئی تو اس کے بعد آپ کے پاس جو آفیشیل باڈی کی جگہ اسلامی جمعیت طلبہ آتی ہے، APMSO آتی ہے، ISF آتی ہے، اور یہ جو دیگر جو سرکار سیاسی جماعتیں اور لسانی جماعتیں ہیں، ان کی پالیٹکس یونیورسٹیز میں چلتی رہی، جس کی وجہ سے جو یونیورسٹی کا ماحول ہے وہ کثیف ہوا. طلبہ کو ایتھنک بنیادوں پر تقسیم کیا گیا. مجھے نہیں ٹوکیں گے آپ، میں نے آپ کو نہیں ٹوکا تھا. طلبہ کو ایتھنک بنیادوں پر تقسیم کیا گیا، طلبہ کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا گیا، اور وہ معصوم طلبہ جو گاؤں سے پڑھنے آتے تھے وہ آپ جیسے بھیڑیوں کا شکار ہو کر اپنے مستقبل سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور اس کے بعد ان طلبہ کو آپ نے بتایا کہ بیٹا پالیٹکس بہت ضروری ہے، ڈگری جائے بھاڑ میں، اور آپ ڈیسائیڈ کرو گے کہ آپ کا پروفیسر آپ کو غلط طریقے سے نمبر دے رہا ہے، آپ ڈیسائیڈ کرو گے کہ آپ کا پروفیسر کب ایگزام لے، آپ ڈیسائیڈ کرو گے کہ آپ کا پروفیسر آپ کو کیا پڑھائے. تو میرا خیال ہے کہ آپ ان ساری باتوں کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنی جو توجہ ہے وہ صرف اور صرف پڑھائی کی جانب مرکوز کریں. ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے پاس، ایک میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ کے پاس، ایک بایو ٹیکنالوجی، ایک پروفیشنل اسٹوڈنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جتنا پولیٹیکل سائنس یا مطالعہ پاکستان یا دیگر اس طرح کے جو کورسز کے طلباء کے پاس ہوتا ہے، جس میں وہ بدماشیاں کرتے پھرتے ہیں اور اپنا اور اپنے ساتھیوں کا مستقبل برباد کرتے پھرتے ہیں. اور جو آپ نے یہ کہا کہ عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہا کہ عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے، لیکن آج تک میں کسی ایسی عورت سے نہیں ملا ہوں جو کسی خالی جیب مرد سے شادی کرتی ہو یا کسی خالی جیب لڑکے کے ساتھ ڈیٹ کرتی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میٹیریل نیڈز ہیں وہ ہیومن سوسائٹی اسینشل نیڈز ہیں، اور مادیت کے رد کے بغیر آپ روحانی طور پر یونیورسٹی میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آئے درست ہے. پہلے آپ کا وہ آرگومنٹ لسانی تقسیم، مذہبی تقسیم، زبانی تقسیم،
पाकिस्तान 1947 से बना है, 1947 से लेके 1977 तक ऐसी किसी खास तकसीम की हमें सामने नजर नहीं आती है तस्वीर। जब स्टूडेंट यूनियंस बैन होती हैं, स्टूडेंट यूनियंस के बैन होने के बाद लाजमी तौर पे वो ज़िया-उल हक जिसकी आप पोजीशन को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो जमात इस्लामी को खुली इजाजत देता है, आईजीटी को खुली इजाजत देता है अपने तालिबान भर्ती करने की, एटीआई को खुली इजाजत मिलती है। बैन किन पे लगता है? स्टूडेंट यूनियन के जरिए से जिन तलबा तंजीमों को काम करने की इजाजत नहीं दी जाती वो लेफ्ट की होती है, राइट को तो खुली इजाजत दी थी। ठीक, अगर लिसानी ये तजादात मौजूद थे, ये तजादात स्टूडेंट यूनियन के टाइम पर मौजूद भी होने चाहिए थे। अगर तब स्टूडेंट यूनियंस के टाइम के ऊपर हमें ये नहीं नजर आते हैं, ये नजर नहीं आते, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट यूनियन उन्हें कर्टेल कर रही थी, उनका एक अल्टरनेटिव मुहैया कर रही थी। जब स्टूडेंट यूनियन को बैन किया जाता है, उसके बाद क्या होना है? आपने तलबा तंजीमों को खुली इजाजत दे दी, आपके महबूब ज़िया-उल हक ने तलबा तंजीमों को खुली इजाजत दे दी। क्या इजाजत दे दी कि जाओ, मैं ज़िया-उल हक पे लानत भेजता हूं। आप पोजीशन उसी की मैं ज़िया-उल हक की कब्र पे पेशाब करना चाहता हूं। आप जरूर जाएं, जो कुछ करना करें, आप जो कुछ करना चाहें करें। अब आगे चलते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि तमाम होल्ड पॉलिटिक्स आम हो जाती है। अगर स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स की इजाजत दी जाए, स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स एक एजेंडे की बेस पर होती है और पूरी दुनिया के अंदर स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स एक टूल होती है, एक वे होती है सोसाइटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो एथनिक डिविजन्स होती हैं, उन एथनिक डिविजन्स के अंदर से मल्टी कल्चरलिज्म को पैदा करने की। अब इसके बाद आपने कहा जरा कमोडिटिफिकेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन औरत की, उसके हवाले से ये सारी बातें करने की। आपने यकीनन ऐसी औरत नहीं देखी होगी जिसने खाली जेब किसी मर्द से शादी की हो, मगर जरा चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं वो औरतें जो बनी हुई हैं मर्द की मर्जी से, वो औरतें जो कारोकारी से गुजरी हैं, वो औरतें जिनका वट्टा सट्टा किया जाता है, वो औरतें जिनकी शादी उनका ताल्लुक है, उनका ताल्लुक इस तरह से है कि उसमें औरत का फैसला नहीं है, इसमें समाज का फैसला है। वो समाज जो पैट्रियार्कल समाज है, आपको पता ही नहीं है आपने बात क्या कर दी है, आपको पता ही नहीं है, आपने औरत को लालची साबित करने के लिए आप इन सारी चीजों को मुकम्मल तौर पे भूल गए हैं। इस समाज के अंदर मुकम्मल, अब इससे जरा बात को आगे लेके चलते हैं। स्टूडेंट यूनियन क्या करती होती है? स्टूडेंट यूनियन, हाँ ठीक है, अब मुझे 15 सेकंड दे दें। स्टूडेंट यूनियन क्या करती होती है? स्टूडेंट यूनियन पाकिस्तान या किसी भी समाज के अंदर मिडिल क्लास की, लोअर क्लास के स्टूडेंट्स की एक अल्टरनेटिव लीडरशिप पैदा कर रही होती है, जो मुस्तकबिल में आगे जाकर सोसाइटी को पॉलिटिकल वे के अंदर आगे लेके जाती है। जब आप कर्टेल करते हैं, जब आप उसे कर्टेल करते हैं, जब आप उसे रोकते होते हैं, जब आप उसे रोकते होते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि स्टूडेंट के साथ साथ अवामी जो पॉलिटिक्स है वो भी इलिटिस्ट बन जाती है। ठीक है। ख्वाजा साद रफीक स्टूडेंट यूनियन से निकला, शेख रशीद स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला, मुनव्वर हसन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला, लियाकत बलोच स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला, और इन्होंने क्या उखाड़ लिया ये सबको पता है। इनमें से जो जमीयत के अमीर बनते हैं ये मोस्टली मार तशद्दुद, मार पीट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और आपने ये कहा अपनी गुफ्तगू के दौरान के 1984 में स्टूडेंट यूनियन पर बैन से पहले उस तरह की रिलीजियस और एथनिक डिवाइड नहीं थी, तो मुझे लगता है कि इस्लामी जमीयत तलबा की शक्ल में स्टूडेंट यूनियन के पर बैन से पहले एक वाज़ेह रिलीजियस डिवाइड मौजूद थी, और जो लोग मजहबी तालीमात के ऊपर कारबंद नहीं होते थे, जमीयत के मुखालिफ हुआ करते थे, जिसमें NSF वगैरह तंजीमें शामिल थी। और आपने अपनी गुफ्तगू में जो कहा कि स्टूडेंट यूनियन जो है वो किस लिए ज़रूरी है, मैं आपसे एक बड़ा मासूमाना सा सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी जद्दोजहद की रोशनी में, जो कि मेरा ख्याल है इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी, और जो क्या कहते हैं स्टूडेंट यूनियन पर बैन ही रहेगा, और मैं तो स्टूडेंट यूनियन के अलावा तमाम तलबा तंजीमों पर भी बैन करना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिक्स करेगा उसको जूतियां मारकर निकाल देना चाहिए कि तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर इरफान मंसूर साहब की जो स्टूडेंट यूनियन है बहाल हो जाती है और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा रिलीजियस बुनियादों पर वोट लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी का नाजिम प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाता है, वो लड़के लड़कियों के साथ बैठने के ऊपर पाबंदी लगा देता है, वो किसी किस्म का म्यूजिक फेस्टिवल होने के ऊपर पाबंदी लगा देता है, तो क्या इरफान मंसूर को ये काबिल कबूल होगा?
आए हमारे लिबरल्स की यही सादगी कि उनके लिए सबसे बड़ा मसला हमारे समाज के अंदर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म रहा है और उससे कभी भी नहीं नहीं, चादर निकल एक नहीं पाए बहुत हैं। बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत आए बड़ा चलते प्रॉब्लम। हैं, देखें, सीधी सी मेरा बात है। सवाल का जवाब दे देना, मेरे मैं सवाल भी का उस जवाब शख्स को मैं जवाब लाजमी दूंगा, मैं भी उस शख्स को जूतियां मारना चाहूंगा जो ये बात करता है कि पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियन बैन होनी चाहिए। चेरी पिक्ड आइडियाज के साथ, चेरी पिक्ड फैक्ट्स के साथ आप मलाइन नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने स्टूडेंट यूनियंस की स्ट्रगल की हिस्ट्री देखनी है, एक तो बुनियादी तजाद शायद आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स हर एक शख्स के साथ जुड़ी हुई है। और मुझे नहीं लग रहा नॉट कि इन आप कैंपस, लिबरल हैं, अगर नॉट इन अगर कैंपस। मुझे नहीं लग रहा कि आप लिबरल हैं या पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, क्योंकि ये ए पॉलिटिकल होना कम से कम उनका नुक्ता तो मुझे समझ आता है, मगर एक लिबरल इस तरह की बात कर रहे हैं। खैर आप तो पता नहीं क्या है, जो भी है, इनके आगे चलते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स बुनियादी बात वही है जिससे आप बार बार घुमा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ स्टूडेंट यूनियन की हिस्ट्री के हवाले से आप बात करके देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तलबा हमेशा से कॉर्नर स्टोन रहे थे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मूवमेंट, पाकिस्तान की एजुकेशनल मूवमेंट और इसी तरह से तमाम तरह डेवलपमेंट का। इसी के अंदर आईजेटी, जब आईजेटी गुंडागर्दी कर रही थी, आईजेटी के खिलाफ बात करने वाले लोग कौन थे? बात करने वाले लोग लेफ्ट के स्टूडेंट्स थे जो उनके खिलाफ तहरीक के अंदर आ रहे थे। वो उनके खिलाफ बाहर निकल के बात करने के लिए आ रहे थे। उन्हें सपोर्ट कौन कर रहा था? आईजेटी को सपोर्ट कर रहा था जियाउल हक, और जियाउल हक को कौन सपोर्ट कर रहा था? लिबरल अमेरिका। और आज उसी लिबरल अमेरिका के नजरियात का एक प्रोपेगेटर दोबारा से आके वही बात कर रहे हैं, मगर एक नए अंदाज में। मगर इन दोनों बातों के अंदर, जियाउल हक की बात के अंदर और अवैस इकबाल की बात के अंदर एक चीज मुश्तरक है, चाहे दोनों मुख्तलिफ हैं, एक चीज मुश्तरक है, और वो क्या है? वो ये है कि गरीब का बच्चा अपनी सियासत के ऊपर अपना हक नहीं रख सकता है। वो यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल करने की फैसिलिटीज उससे मुसलसल छीनी जाती रहे, वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, आवाज नहीं उठा सकता है। उसका जो मुकद्दर है वो मुकद्दर सिर्फ एक ही है, वो मुकद्दर सिर्फ एक ही है, वो मुकद्दर सिर्फ एक ही है। और वो क्या है? इलीट को सियासत करने दी जाए, उन्हें अपनी दौलत चमकाने दी जाए। जहां तक तलबा की बात है, तलबा के मसाइल की बात है, कोई बात ना करे। अब आते हैं लाहौर की आईजेटी पर। लाहौर की आईजेटी पे आप ही का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा भूत है, क्योंकि चूहे के लिए सबसे बड़ा जानवर बिल्ली ही होता है, और आप लोगों के लिए पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जानवर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि क्योंकि आप समाज से कटे हुए हैं, जरा समाज में चले मेरे साथ। समाज के अंदर इस वक्त ये मुताला पाकिस्तान, ये टेक्स्ट बुक्स, ये सब नर्सरी पैदा कर रही हैं, ये सब नर्सरी पैदा कर रही हैं आईजेटी की कैडर्स के साथ के बारे में, के हवाले से नर्सरी पैदा करके दे रही हैं। समाज पूरा है जिसने मुकम्मल 30 साल से उन्हें सपोर्ट किया, मगर इसके बावजूद क्या आईजेटी पहले से मजबूत है या कमजोर हुई है? क्या पाकिस्तान के अंदर वो कुछ कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? हकीकत में जमीन के ऊपर आईजेटी, तमाम रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जमातें, ये सारी की सारी कमजोर हुई हैं। और इनकी कमजोरी, मेरा सवाल ये नहीं था इरफान मंसूर साहब, मेरा सवाल ये था जब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शंस होंगे, जब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शंस होंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शंस लड़ने के लिए अकेली आईजेटी नहीं होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शंस लड़ने के लिए अपोजिट के तौर पर पीवाईए भी मौजूद होगी, और वो पीवाईए तालीम की बात कर रही है, वो जो मुफ्त तालीम की बात कर रही है, जो हैरेसमेंट की बात कर रही है, जो ट्रांसपोर्ट को फ्री करने की बात कर रही है, जो अभी कैंपेन लॉन्च कर रही है कि मुझे बताएं ना, नाजिम बन गया प्रेसिडेंट, 50% आप हार गए, नाजिम प्रेसिडेंट बन गया, और उसके बाद उस प्रेसिडेंट की इंटरवेंशन के नतीजे में कैंपस के अंदर जो मजहबी पाबंदियां लगाई जाएंगी वो आपको काबिल कबूल होंगी? नहीं, हम उसके खिलाफ रेजिस्ट करेंगे। आगाज ही इसी बात से है कि आपको आपके लिए रिलीजियस फंडामेंटल, कैंपस में पढ़ना थोड़ी जाते हैं, आपके लिए पढ़ने थोड़ी जाते हैं, आईजेटी चले आप मेरी बात सुनिए, आपने बहुत तवील बात की है, आपने बहुत तवील बात की है, तो मुझे थोड़ा से आप 1 मिनट तो जरूर दें। आपने कहा कि नहीं हम रेजिस्ट करेंगे, और मेरी पूरी गुफ्तगू का जो मरकज और निचोड़ है वो आपका ये लफ्ज है कि हम रेजिस्ट करेंगे। मेरे दोस्त, तलबा यूनिवर्सिटी के अंदर एक आइडियोलॉजी के ऊपर दूसरी आइडियोलॉजी को, हम रेजिस्ट कैसे करेंगे? आइडियोलॉजी के ऊपर पहले एक, मुझे बीच में नहीं टोकेंगे आप,
اس ریزسٹنس کی جگہ اس کی وجہ سے جو کیمپس میں فرکشن پیدا ہوگی وہ کیمپس کے اکیڈمک انوائرمنٹ کو تباہ کر کے رکھ دے گی, اور اسی وجہ سے ہم اسٹوڈنٹ یونین کے بھی اور تمام طلبہ تنظیموں کے بھی خلاف ہیں. یہ بات میں نے آپ کی سن لی, آپ نے میری بات سن لی, میں نے اپنا موقف دے دیا کہ آپ کو کیا کہتے ہیں, اگر جو جمعیت کا ناظم ہے اگر پریزیڈنٹ بن جاتا اسٹوڈنٹ یونین کا, وہ اگر مکہ کولا اور شینڈی کولا بیچتا ہے کوکا کولا کی جگہ, یا لڑکے لڑکیوں کے کپلز کے اوپر پابندی لگاتا ہے, یا میوزیکل نائٹ پر پابندی لگاتا ہے, تو آپ اس کو ریزسٹ کریں گے اور وہ اس کو اس کے حق میں جائے گا. کیا کہتے ہیں, انہوں نے خالد بن ولید ہاسٹل کے کمرہ نمبر 22 کے اندر وہ انارکلی میں ڈنڈے استریاں رکھی ہوئی ہیں, بقیہ طلبہ تنظیموں میں رکھی ہوتی ہیں, تو یہ سر پٹول چلتی رہے گی, غریب کے بچے مرتے رہیں گے. یہ ٹھیک ہے. یہ ذرا مجھے میں اب آپ سے نا, میں آپ کی آئیڈیالوجی کو منو ان ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں. میں اسٹوڈنٹ یونین کے حق میں بولوں گا, میں تمام طلبہ تنظیموں کے حق میں بولوں گا, میں سوشلزم کے حق میں بولوں گا. میں آپ کے ساتھ صرف مجھے ایک کیس اسٹڈی کے طور پر لاہور یونیورسٹی آف مجھے بات کرنے دیں. لیٹ می فنش مائی کوسچن کہ مجھے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمز کے اندر اس پالیٹکس کو امپلیمنٹ کر کے آپ مجھے بتائیں کیسے ہوگی. پہلے آتے ہیں اس پہ, اس پہ بھی ہم آتے ہیں. پہلے آتے ہیں اس پہ جو آپ نے ریزسٹنس کے سمبل کو تلوار کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ جا کے جوڑا ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ یونین اگر بحال ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ یونین کے جو نتائج ہوں گے وہ نتائج تمام جو بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہوگا ان تمام کو قبول کرنے پڑیں گے, اور قبول کرنے کے بعد ان کے خلاف لازمی طور پہ پروپیگنڈا صاف ظاہر کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوتا ہے. اگر اس طرح سے کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے اس آپریشن کے خلاف جا کے بات ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہولڈ پالیٹکس نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یونیورسٹی کے باہر سے کچھ گنڈے لے کے آئیں اور گنڈے لے کے آنے کے بعد آپ اپنی ہولڈ پالیٹکس کریں, جو آپ نے آپریشن کرنا ہے آپریشن کریں. ایسا نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ یونین کی پالیٹکس کے اندر تمام لوگ الیکشنز کا پارٹ بن رہے ہوتے ہیں, اور الیکشن کے پارٹ کے اندر خود یہ فینومینن ہی کسی کو ایک ایسی حرکت کرنے کے لیے جس کے اندر سویئر قسم کا آپریشن ہو, جس کے اندر فزیکل آپریشن ہو, اس سے روک دیتی ہوتی ہے. ٹھیک, اب اس کے بعد درست ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم لمس کی طرف. جی, اب ہم آتے ہیں ان پرائیویٹ تعلیمی مافیاز کی طرف جہاں پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پی وائی اے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اسٹوڈنٹ یونین ہونی چاہیے, اور وہاں پہ بھی تمام اسٹوڈنٹس کے الیکشنز ہونے چاہیے. الیکشنز کے نتیجے کے اندر نکال دیں گے. جی, لات مار کر نکال دیں گے. ذرا کر کے سب سے اوپر ہے. آپ اب سیدھی سی بات ہے, اس سے آگے جو بات بڑھتی ہے وہ پھر بات اسی طرف ہی بڑھتی ہے کہ اسٹیٹ کو لمز کو بھی نیشنلائز کرنا چاہیے, قبضہ کر لینا چاہیے کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی پہ. نہیں, اسٹیٹ کر سکتی ہوتی ہے, بدماش ہوتی ہے. اچھا, مجھے ویسے ایک بات بتائیں کہ چلیں ہم نے کیا کہتے ہیں بات کر لی, آپ نے نیشنلائزیشن کی طرف آ گئے. ویسے جو اسٹوڈنٹ یونینسس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ خود جو ہیں وہ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے بیچلرز بھی پورا کر لیا ہے. اس میں جو جیولوجی کے اسٹوڈنٹ سسٹم آواز کٹ رہی ہے ویسا اویس صاحب, آواز کٹ رہی ہے. بیچ میں اب بولیں اویس صاحب. جی عرفان صاحب, آپ نے میرا کوشچن سنا تھا کہ میں ریپیٹ کروں؟ نہیں, ریپیٹ کرنا پڑے گا آپ کو. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ لمس کے اوپر قبضہ کر لینا چاہیے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں جو کسی کی خون پسینے کی کمائی کے نتیجے میں بنے ہیں, اس پر عرفان منصور کو سبرت وائن کی طرح جناب قبضہ کر لینا چاہیے. یہ آپ کا خواب تو کبھی پورا ہوگا نہیں, لیکن چل رہے ہیں جب تک آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہوتا, مجھے یہ بتائیں کہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے, جو طلبہ تنظیمیں ہیں, اس میں جو آرٹس پڑھنے والے طالب علم ہیں ان کے پاس ذرا زیادہ ٹائم ہوتا ہے, اور جو سائنس پڑھنے والے طالب علم ہیں جنہوں نے میڈیسن پڑھنی ہے, بایو ٹیکنالوجی پڑھنی ہے, انجینئرنگ پڑھنی ہے, ان بیچاروں کے پاس تو اپنے کوئزز اسائنمنٹ سے وقت نہیں نکلتا. اور آپ لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں, چلو آپ نے وہ ڈوگر کی
2-3 کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنا پیپر ٹپا لینا ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تمام طلبہ کی جو نمائندگی ہے وہ ہوتی ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ تمام طلبہ کی نمائندگی اگر نہیں ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹ یونین پھر کیسے افیکٹو ہے عرفان صاحب؟ جی، آپ کا یہ جو سوال ہے، اس سوال کے اندر ایک فیلسفی بلکہ ایک بہت بڑی رکاوٹ موجود ہے، ایک بہت بڑی غلطی، وہ ہے آرٹس اور سائنس کی آپس میں ڈیویژن کی. ہم جو اس چیز کی بات کرتے ہیں، ہم جس طلبہ یونین کی بات کرتے ہیں، جس تعلیمی ماحول کی بات کرتے ہیں، اب تو پاکستان کے اس تعلیمی ماحول کے اندر بیٹھتے ہیں جس کے اندر لمس آپ کو قبضہ لگ رہا ہے، مگر ان یونیورسٹیز کے اندر جو یہ سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان کے تعلیمی سٹینڈرڈ آپ کو بالکل درست لگ رہے ہیں اور آپ انہیں بالکل مثالیں بھی آپ ان کی جا کے دے رہے ہیں، مثالیں آپ گورنمنٹ یونیورسٹیز کی نہیں دے رہے ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آرٹس اور سائنس کے درمیان، آرٹس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ آج پاکستان کے اندر جو سوشل سائنسز ہیں، سوشل سائنسز کے حوالے سے ان کا کورس، ان کی جابز، مارکیٹ کے اندر ان کی ڈیمانڈ ایسا کچھ بھی کم پیمانے کے اوپر موجود ہے سائنس کی نسبت. اس سب کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس سب کو تبدیل کرنے کے لیے ایک مکمل پلاننگ کی ضرورت ہے. اس مکمل پلاننگ کے اندر ایک اسٹیک ہولڈر اسٹوڈنٹ کا بھی ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ مکمل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ان سب کو مسلسل سنیں تو صحیح. اب دیکھیں، آپ نے سوال کر لیا، مجھے سوال کرنے دیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جب وہ سٹیک ہولڈرز کے طور پر موجود ہوں گے، ہم پوری اکانومی کو اس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، پوری سوسائٹی کو اس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اگر ایک پلانڈ وے کے اندر کیا جائے. پلانڈ وے میں جب نہیں کیا جائے گا تو یہی کچھ ہوگا جو ہمیں آج عام طور پہ نظر آتا ہے، جہاں پہ مسلسل طور پہ گورنمنٹ یونیورسٹیوں کا جو ایجوکیشنل سٹینڈرڈ ہے یہ گرا دیا جائے گا اور اس کے نتیجے کے اندر لمس جیسی یونیورسٹیز ہیں وہ ساری بڑھتی چلی جائیں گی. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو سوشل سائنسز کے طلباء مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں. مگر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ٹونٹ بھی تھا جو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی مارا، وہ یہ ہے کہ ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، ہم قبضہ نہیں کرنا چاہتے. کارل مارکس کی موجود ہے، تھیوری آف وہ فرق محنت سے نہیں بلکہ محنت کے استحصال سے جنم لے رہا ہوتا ہے. کسی بھی سماج کے اندر جو بھی دولت کا یہ جو فرق ہوتا ہے، 1% کے پاس 99% سے زیادہ دولت موجود ہوتی ہے، یہ اس کی محنت کی کمائی نہیں ہوتی بلکہ اس کی کسی اور کی لیبر پاور کی ایکسپلوٹیشن کی کمائی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے. آپ اور میں اس وقت کس پہ بات کر رہے ہیں؟ کس میڈیم پہ بات کر رہے ہیں؟ جی، زوم پہ بات کر رہے ہیں نا آپ اور میں، جو ہم فیس بک لائیو جا رہے ہیں. تو یہ جس بندے نے یہ زوم کی ایپ ڈیولپ کی ہے، اس کی دولت اور جس بندے نے زوم کی ایپ استعمال کی ہے برابر ہونی چاہیے. دونوں میں فرق ہوتا ہے، مساوات. آپ کیونکہ اب اسٹوڈنٹ یونین کی طرح آپ نے اس کے حوالے سے ایکوالٹی پر بھی نہیں پڑھ رکھا ہے. دیکھیں، مارکسزم کبھی بھی ایکوالٹی کی بات نہیں کرتا اور مارکسزم کو تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھتے ہیں. مارکسزم کو تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھتے ہیں. ہم آتے ہیں ہم بیسک کیا کرنے آتا ہے. استاد اس طرح سے ٹونٹ کی بھی اجازت ہے. دیکھیں، اب آتے ہیں بنیادی سوال کی طرف. سوال تھا سوشل سائنسز جی ٹھیک. میں اسی بات 2 جملے کہنا چاہ رہا ہوں. آپ نے یہ کہا ہے کہ سوشل سائنسز کے طلباء کو جاب کے مواقع دینے کے لیے پورے اکنامک سٹرکچر کو ری بلڈ کرنا ہوگا تاکہ سوشل سائنسز کے طلباء کو نیچرل سائنسز کے طلباء کے برابر یا مساوی روزگار کے مواقع مل سکیں. تو مجھے عرفان منصور یہ بتا رہے ہیں کہ MBBS کرنے والا، فارم ڈی کرنے والا، الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے والا، مطالعہ پاکستان اور فارسی میں ماسٹر کرنے والا، سب کے جو روزگار کے مواقع برابر ہونے چاہیے. رائٹ؟ بالکل. روزگار سب کو مہیا کیا جانا چاہیے. روزگار مہیا کرنا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. روزگار مہیا کرنا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ضرور آگے چھوئیے گا. میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ گھٹنے سے نکل کے سر تک پہنچے. ایسا تاریخ کے اندر ہوتا رہا ہے. سوویت یونین اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے جہاں پر کولیپس کر گیا. بالکل ہے، بالکل کولیپس کر گیا. 15 ٹکڑوں کے اندر کولیپس کر گیا. مگر اس ملک نے صرف 20 سالوں کے اندر
20 سالوں کے اندر اپنے جو تعلیم ہے 20% سے بھی کم لٹریسی ریٹ تھا، اس لٹریسی ریٹ کو 100% پہ پہنچایا. اس سوویت یونین کے اندر کوئی شخص بے روزگار نہیں ہوتا تھا، اور جس کے اندر آپ کیا بات کر رہے ہیں عرفان صاحب، میرا خیال ہے کہ ہم نے عرفان صاحب ہم ٹھیک ہے، ہم اسٹوڈنٹ یونین سے نکل آئے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ یونین سے ٹھیک ہے میں نکل آ دوں گا، آپ اسٹوڈنٹ یونین سے ہم نکل آئے ہیں عرفان صاحب، ہم اسٹوڈنٹ یونین سے نکل آئے ہیں، ہم سوویت یونین تک پہنچ گئے ہیں، ہم سوشلزم تک پہنچ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں چاہوں گا کہ اب اس ڈسکشن کو اب ہم یہاں ختم کرتے ہیں. آپ نے اسٹوڈنٹ یونین کے حق میں جو دلائل دینے تھے دیے، میں نے اسٹوڈنٹ یونین کی مخالفت میں جو دلائل دینے تھے دیے. اب لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ اسٹوڈنٹ یونین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی تحمل کے ساتھ میرے تمام تر دلائل سنے، اور مجھے یہ بھی کہا کہ مجھے بھی کنکلوژن کی اجازت دینی چاہیے. جی 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 آپ کر لیں. جی جی کنکلوژن ہم دونوں کر لیتے ہیں. جی آپ کنکلوڈ کر لیں. جی جی ہاں ہم اس پر ہم ایک کام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے فضیل. میں نہیں یہ پوائنٹ نہیں ہے، اس کو ہم اس پہ ہم نیکسٹ سنڈے کو پوری ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کو نیشنلائز ہونا چاہیے کہ نہیں، اس پر بات کریں. بتائیں. ہاں اس پر تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں فضیل صاحب، اس پہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، رٹا سسٹم لعنت ہے. لیکن میں عرفان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ نیکسٹ سنڈے کو ہم 1 بجے اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو نیشنلائز ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. بتائیں عرفان صاحب. ابھی میں کنکلوژن کے بعد شام تک میں پی وائی اے سے پوچھ کے آپ کو جواب دے دوں گا. مجھے بھی کنکلوژن کرنے کی اجازت دی جائے. پلیز گو اہیڈ. تھینک یو اویس صاحب. اور آج یقیناً میرا مدعا یہی تھا کہ طلبہ یونین ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے فوکس کیا کہ کس طرح سے جو ایکسٹریمزم کو جوڑا جاتا ہے طلبہ یونین کے ساتھ، اس کا تعلق طلبہ یونین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان طلبہ تنظیموں کے ساتھ ہے جنہوں نے ہولڈ پالیٹکس کی، جو پاکستان کے پولیٹیکل جتنا لینڈسکیپ تنظیموں کے بغیر اور اس طرح کے جتنے قسم کے لوگ موجود تھے وہ تمام لوگ انہیں سپورٹ کرتے تھے، اور ہولڈ پالیٹکس نے ان تمام لوگوں کو سپورٹ کیا. اسٹوڈنٹ یونین ضروری ہے کیونکہ آج ہمیں جس تمام تر مسائل جتنے موجود ہیں وہ اسٹوڈنٹ یونین کے علاوہ کسی اور سے حل نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے اس وقت پاکستان جس سچویشن سے گزر رہا ہے، پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جن کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، مگر طلبہ کے تمام مسائل کے اندر حل کرنے کے لیے ایک موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ اسٹوڈنٹ یونین کے طور پر موجود ہے. اگر اسٹوڈنٹ یونین کو بحال نہیں کیا جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کیے بغیر کسی بھی اور صورت سے آپ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ پاکستان کے اندر مزید ایکسٹریمزم، پاکستان کے اندر مزید ایتھنک کلینزنگ اور اس طرح کے واقعات مسلسل ہوتے رہیں گے. اور اگر اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرنے کے حوالے سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین بحال نہیں ہونی چاہیے، تو وہ شخص اس میں ضیاء الحق کے اندر، اس شخص میں مشال کے قاتلوں کے اندر، اس شخص میں اور طلبہ کے حقوق کو دبانے والے تمام تر انتظامیہ کے اندر کوئی فرق باقی نہیں. مجھے بھی بس یہی آخری جملہ یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی بندہ منہ سے کھانا کھاتا ہے اور ناک سے سانس لیتا ہے، اور ضیاء الحق بھی منہ سے کھانا کھاتا تھا اور ناک سے سانس لیتا تھا، تو پھر اس بندے میں اور ضیاء الحق میں کوئی فرق نہیں. خدا حافظ.